ሰላም የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ፣ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አይዘንጉ። እንዲሁም ነባር ሆናችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ አይዘንጉ እያልኩኝ ዛሬ የኮምፒውተር ሳይንስ ኤግዚዛም የተፈተኗቸው ጥያቄዎች እንደዚህ እንደምታዩዋቸው በፎቶ መልክ አንስቼ እነዚህን ወደ ፓወርፖይንት ቀይሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህ ጥያቄዎች ወደ ሌሎች ሰዎች እንደርሱ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ይተባበሩን እያልን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቻችን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው what does the if else statement allow you to do in C++? A. Repeat a block of code multiple times. B. Allocate a memory dynamically. C. Execute a block of code only if a condition is true, otherwise another block of code. D. Declare and define a functions. ይላል። የዚህ ጥያቄ መልሳችን ትክክለኛ መልሳችን ሲ ነው። ለምን? ኢፍ ኤልስ ስታትመንት የተለያዩ እንትኖች አላቸው። ይሄ ኮንዲሽን አለው። የመጀመሪያው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ኤክስኪዩት ያደርጋል። ያ ከሆነ የመጀመሪያው ኮንዲሽን ብሎክ ኦፍ ኮድ ኮንዲሽኑ ፎልስ ከሆነ ወደሚቀጥለው ይሄዳል። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ። an if else statement in C++ allows a conditional execution of code if a specify a condition is true. One block of code is executed. If a condition is false, the alternative block of code is executed. ምንድነው የመጀመሪያው ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ ወደ የሚቀጥለው ኦልተርናቲቭ ብሎክ ኦፍ ኮድ ጃምፕ ያደርግና ያኛውን ቼክ ያደርጋል። ያመቀጥለው ቼክ ፎልስ ከሆነ ወደዛኛው ጃምፕ እያደረገ ቼክ እያደረገ ሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዲሽኑ ትሩ ሲሆን ብቻ ነው ያ ብሎክ ኦፍ ኮድ ኤክስኪዩት ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄያችን which of the following is not a characteristics of an algorithm? A. efficiency. B. finiteness. C. output. D. definiteness. እዚህ እናንተ የራሳችሁን ፓውዝ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ፓውዝ እያደረጋችሁ ለመመለስ ሞክሩ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልሳችን የአልጎሪዝም ካራክተሪስቲክስ ያልሆነው ኤፊሽንሲ ነው። ለምን? ኤፊሽንሲ የሱ ሜን ካራክተሪስቲክስ ሳይሆን ይሄኛውን አልጎሪዝሙን ኢቫሉዌት የምናደርግበት አልጎሪዝሙን ኢቫሉዌት የምንገመግምበት ምን ያህል ነው የምንልበት ኤፊሽንሲ ነው እንጂ። ስለዚህ እነዚህ ኤፊሽንሲ ነው። እነ ፋይናይትነስ፣ አውትፑት ኤንድ ዲፊኒትነስ እነዚህ የአልጎሪዝም ካራክተሪስቲኮች ናቸው ማለት ነው። ያይናቸው ተርም ዲፋይን ስናደርጋቸው ኤፊሽንሲ ኢዝ an important for evaluating an algorithm, but it is not fundamental characteristics of an algorithm. The essential characteristics of an algorithm are finiteness. and the algorithm የራሱ ተርሚኔት እንትን አለው ማለት። ስለዚህ an algorithm must be terminate after a finite number of steps። የሆነ ስቴፕ ከሄደ በኋላ የሆነ አውትፑት አለው ማለት። ስለዚህ an output algorithm must be produce at least one result. Definiteness each step of an algorithm must be clear and unambiguous. እያንዳንዷ የአልጎሪዝም እንትን እያንዳንዷ ስቴፕ ክሊር እና የሆነ አወዛጋቢ መሆን የለም። እያንዳንዱ ግልጽ በሆነ የተጻፈ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ትክክለኛው ኤ ነው ብያችኋለሁኝ። ሶስተኛው ጥያቄያችን in a columnar database a data is stored in a hierarchical structure. B. in network model. C. row wise. D. column wise. as the name indicates ስሙ እንደሚጠቁመው የኮለምናር ዳታቤዝ ስቶር የሚደረገው በኮለምን ዋይዝ ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው።
In a columnar database, the data is stored in column-wise rather than row-wise. This means that the values from a particular columns are stored together, which is beneficial for analytical queries that often read on a specific column. It allows for better comparison and faster access to relevant data, improve query performance in a certain use case such as a data warehousing, business intelligence። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። ኮለመን ዋይዝ። Number 4, which reasoning techniques in artificial intelligence is based on a set of rules and logical interface to derive a conclusion ይላል። A. Abductive reasoning, B. Deductive reasoning, C. Analogical reasoning, D. Inductive reasoning። መልሳችን እነዚህ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሲ ቤዝድ ኦን ሴት ኦፍ ሩል ኤንድ ሎጂካል ኢንተርፌስ ቱ ድራይቭ ኮንክሉዥን የሚሆነው የዚህኛው ቤዝድ ኦን ሴት ኦፍ ሩል የሚለው ማለት ነው። ቢ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ነው። ቢ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ። Deductive reasoning conclusions are derived logical from a set of rules or promises. It starts with a general statement or rule and apply them to specific case to derive a conclusion. This technique is commonly used in a rule-based system and expert system in artificial intelligence AI, where conclusions are drawn based on predefined rule and logical interface ይላል። ስለዚህ መልሳችን ይሄን ነው። በዚህ መረጃ መሰረት ይህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው። In Q, if a queue is implemented using an array, what would be the worst time complexity of Q and DQ operations? In Q and DQ operation በዚህኛው እንትን ለዚህ worst time complexity of q and dq የትኛው ነው የሚለው? ኤ ቢግ ኮኖቴሽን ኤን ኮማ ቢግ ኮኖቴሽን ኤን፣ ቢ ቢግ ኮኖቴሽን ዋን ኮማ ቢግ ኮኖቴሽን ዋን፣ ሲ ቢግ ኮኖቴሽን ኤን ኮማ ቢግ ኮኖቴሽን ዋን፣ ዲ ቢግ ኮኖቴሽን ዋን ኮማ ቢግ ኮኖቴሽን ኤን። ስለዚህ የዚህ የኪው እና ዲኪው ወረስት ታይም ኮምፕሌክሲቲያቸው በአሬ ኢምፕሊመንቲንግ ዩዚንግ አሬ በአሬ እንትን ቢ ዋን ያለበት ቢ ነው መልሳችን ማለት ነው። the correct answer is B. If a queue is implemented using an array with the use of circular array, both EQ means insertion and DQ removal operation can be done in constant time. Means big notation 1. This is because a circular array implements the position of a front and rail adjusted using a modular arithmetic, avoiding the need of shifting elements. ስለዚህ በዚህኛው መልሳችን በዚህ ኢንፎርሜሽን እንትን መሰረት መልሳችን ቢ ነው። Question number 6. Which of the following is not the concern of availability? Which of the following is not the concern of availability? A. Alternative of resource, B.
usefulness of resource, B. fault tolerance, D. fair allocation of resource። መልሳችን ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ኤ ኦልተርኔቲቭ ኦፍ ሪሶርስ ነው። Alternative of resource availability refers to ensuring the resources are accessible and usable when needed. The other option, concern related to availability, usefulness of the resource ensure that the resource provided by the functional and usable. B. fault tolerance, fault tolerance the ability of the system to be continue function even the event of failure. Fair allocation of resource ensure that the resources are distributed fairly among the user or the process. Alternative resource is more related to integrity rather than availability. It is involves in unauthorized modification of resource. So the answer is A. Question number 7. Index in a database the table speed up the blank operation. A. delete operation, B. write operation, C. update operation, D. read operation። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልሳችን ሪድ ኦፕሬሽን ነው። ሪድ ኦፕሬሽን index database tables are primarily used to speed up read operations such as select query by allowing the database to quickly allocate the data without scanning the entire table. While index improve the performance of reading operation, they can slow down writes question like insert, update, or delete because the index itself needs to be updated whenever underlying the data is modified. Question number 8. Which one of the following is not the reason for needed backup? Which one of the following is not a reason for needing a backup? A. hardware failure, B. authorization, C. security incident, D. upgrade and migration። የዚህ ጥያቄ ለባካፕ ኒድ አስፈላጊነቱ የማይሆነው የአውቶራይዜሽን የሚለው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ይሆናል። An authorization refers to the control access to resource, not the reason for needed backup. The backup are typically required to recover data in case of hardware failure, protect against data loss due to the physical damage, security incident, allow recover from cyber attacks such as ransomware or data purchase, and upgrade and migrate ensures data integrity when transition to a new system. Authorization is security process, not direct in case of needed data backups. Question number 9. Which learning techniques in AI involves the use of labeled example to train model to make prediction or decisions? A. supervised learning, B. unsupervised learning, D. reinforcement learning, D. semi supervised learning.
The answer is A. Supervised learning ይሆናል። ኤ ማለት ነው ትክክለኛ መልሳችን። In supervising learning, the model is trained using labeled example where each input is paired with the correct output. The goal is for the model to learn mapping from the input to output so it can make prediction or decision in new unseen data. Question number 10. Which of the following concept in object-oriented programming allows a class to inherit an attribute and method from another class? A. Inheritance. B. Polymorphism. C. Abstraction. D. Encapsulation. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልሳችን ምንድን ነው? ኢንሄሪታንስ ነው። ማለት ኢንሄሪታንስ አንድ ሱፐር ክላስ አለን። ከዛ ከሱፐር ክላሱ ላይ አትሪቢዩቶችን እና ሜቶዶችን ኢንሄሪት ሌላ ኤክስተንድ በማድረግ ሌላ እንትን በማድረግ እንደገና ሰብ ወይም ቻይልድ ክላስ አይሆነን እነዛም መጠቀም ስለምንችል ስለዚህ ኢንሄሪታንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መልሳችን ኢንሄሪታንስ ነው። Inheritance is a concept that allows the class to inherit attribute in method from another class. This promotes code reuse, establish hierarchical relationship between class. Polymorphism allows object to treat as instance of their parent class rather than their actual class. Abstraction involves hiding complex implementation detail and exposing only the essential features. Encapsulation involves bundling the data and methods that operate on the data within the class and restricting access to some of the object component. የዛሬው ጥያቄያችን እስከ ኩዌሽን ነምበር 10 ድረስ ያዘጋጀሁት። ቀጣይ ደግሞ ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እነዚህ ጥያቄዎች በፎቶ መልክ ነው አንስቼ እንደገና ወደ ፓወርፖይንት የቀየርኳቸው ማለት ነው። እነዚህን ፎቶዎቹ እንዲያስገባችሁ ለእናንተ መረጃ እንደሆናችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ትክክለኛ 2016 ሰኔ ላይ ኤግዛም የወሰዱ ጥያቄዎች ናቸው። መቶቹ ጥያቄዎችም አሉኝ። ለሌሎቹ እንደርሱ ያው ሼር ሰብስክራይብ ማድረገው እንዳይዘነጉላለሁኝ። ቀጣይ ፓርቱን ይዤላችሁ ቀርመጣለሁ። እንዲሁም ለኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተማሪዎችም እስከ ፓርት 3 ሰርችላችኋለሁ። ቀጣይ ፓርት 4 እናዘጋጅላችኋለሁ። የሁለቱም መቶ ጥያቄዎች ሁሉም ጥያቄዎች አሉኝ። ለጊዜው ይሄን ያዘጋጀሁት እስከ ኩዌሽን ነምበር 10 ድረስ ነው። ቀጣይ ደግሞ እንደዚህ በፓርት እየከፋፈልኩ እለቅላችኋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ያው ኮሜንት መስጫው ቦታ ላይ ያስቀምጡ እያልኩኝ መልካም ጊዜ